जोटा फिल्म रो प्रेजेंटेशन जोटा दर्शक सामने रहइबो इतिहास रे माने बहुत कम से भले फिल्म। हेलो फ्रेंड्स आ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानु स्वागत आ अपडेट पर अपडेट एबे अनुभव दैछन आपण मानु को आ गोटे नुआ खुशी खबर तो फैंस के पई खुशी ऊपर खुशी रो खबर आछि काना चार धाम एबे चलजी हॉल ले आ एबे गोटे नुआ खुशी खबर पुनी अनुभव दैछन्ती आ तो सेति पई फर्स्ट लाइक ता हो कमेंट टिके कर दियंतु। तो छक्की सुन तार फास्ट माने हमर शूटिंग रे स्टार्ट हे छि जोटा आपण माने स्क्रीन रे देखते परते फोटो सब अछि तो ए सब हे छि आनो एबे शूटिंग टा स्टार्ट होछि तो बहुत खुशी रो खबर काइना छक्की सुन जदी एबे शूटिंग टा स्टार्ट होछि मत लागु छि कि एटा हम जोटा 2026 रो रज रे आसपारे तम कोन लागु रजरे तो तुम तो जा कल रज आसपारे से ठीक किंतु जदी मूवी जदी बड़ आकार रे होछि तो वर्ष तक लागिबो कम से कम शूटिंग पई तो दशहरा रे भी निहाती आसी परिया संभावना अछि। हां रज दशहरा टिके मो काई धर नै काइना एबे थारो शूटिंग स्टार्ट हलाने माने जा बेले शूटिंग को जदी एबे थारो रज रहिलानी पाखा पाखी हमर 9 मास बळी तो जदी 6 मास रे जदी शूटिंग सारी की तापर एडिटिंग काम ये करी तो दुर्गा पूजा सॉरी रज बेळो पूरा कंप्लीट हे जीवो। हां से तांको ऊपर डिपेंड करे शूटिंग करी की केबे तांको रिलीज करे के जिंस हो जे तो लागु जे एक्चुअली रज रे एटा जेमिति माने रिलीज हबो तो देखा जाऊ कोन होछ अनु रिलीज तो बहुत पर कथा खाइना मोटा माने शूटिंग टा स्टार्ट हे छि आ बहुत खुशी रो खबर दशहरा रो शूटिंग टा स्टार्ट हे छि तो एथरे हमरो हम देखथलु इंस्टाग्राम रे देखथलु एटा दिव्या देथिले दिव्या अमर स्टूडियो सब कोलैबोरेशन करिकी हमर म्यूजिक सब देथिले आ तापरे स्क्रीन सब देखि परथे अनुभव अछंती आ जागृति भी अछंती तो बहुत ही खुशी रो कथा दिव्या अछंती आ एबे संभावना को देखिया मिल संभावना मन जे स्निग्धा मानती ताकर जियो जे माने बॉलीवुड रे भी काम करजंती सेठी सीरियल भी करजंती से ताकर बहुत दिन हरानी मूवी ताकर आसला मु तो ताकर फर्स्ट मूवी थिला मु राजा तू रानी अरिंदम को सहित से मुटा बहुत भलो थिला सेटा देखथिलु आ तापर तांको ओडिया देखै मिलथला से हिंदी रे काम करथले सीरियल रे भी काम करजन मु हिंदी सीरियल भी देखि तांकर आ तापरे गोटे म्यूजिक वीडियो करथले संबिति सहित रांझणा ना कोन इंदा गोटे कहि ना साजना गीतटा करथले तो एबे तांको फाइनली ओडिया मूवी रे देखियो को मिली छि आ तो बहुत सुंदर कथा तो दिव्या आ सी आमर म्यूजिक कोलैबोरेशन करिकी एटा को देइचंती आ शूटिंग जे तो स्टार्ट है किंतु अनुभव एबे शूटिंग करि परियो नाही कारण अनुभव एबे व्यस्त रहिबे एबे चारिधाम चलछि तो चारिधाम रो प्रमोशन ने रिलीज पर भी प्रमोशन हुए एटा समस्त भाबंती कि रिलीज पूर्व खाली प्रमोशन हेमति किछि नाही मात्र रिलीज एबे हे जी 5-6 दिन हबो तो एबे प्रमोशन जोरदार भी हवा घर तो अनुभव चारिधाम रे व्यस्त रहिबे शूटिंग तो स्टार्ट हे छी अलगा आर्टिस्ट शूटिंग करथिबे अनुभव जॉइन करिवे तो आरंभ हे छी माने शूटिंग चलिबा आ अपडेट सुनानो सब आपण माने पाइबे वीडियो सेति में लाइक करन गाना ठीक न्यूज आपण माने हम चैनल ले पाइबे तो भूल न्यूज दे कि हमर कोनसी व्यू कैमरा कोनसी इंटरेस्ट आ गोटे कथा हम जेंति कहथले कि एटा माने कोन एटा गोटे ई अलगा टाइप रो स्टोरी हो जाउची ता फोटोटा आगे देखंतु छकिसनर फोटोटा म आपण मानको आउथ देखै दउची तो देखंतु सेठी बहुत सारा लेखा सब अछि तो जेमति ता सब लेखा है सब ओडिया रे पुराना जमाना रे जो पुराना ये सब लेखा है जेमति हम अनाउंसमेंट वीडियो रे भी हमें कहितलु से कथा आ एबे भी देखि दियंतु हम सेही कथा भी पूर्ण कहबो किछ गोटे हटके स्टोरी गोटा हेई पारे माने टिपिकल स्टोरी जो फैमिली इमोशन ड्रामा ये गोटा अलगा टाइप रो हेई पारे तो सेति भाई मु बहुत एक्साइटेड होछु हम बहुत एक्साइटेड होछु ना भी यूनिक अछि ना भी छकी सुनो माने जदी फर्स्ट हम ये को आसे कि हमरो कोन सेटा गोटे गेम अछि हम खेलो खाता रे खेलो स्कूल ले पिला खेलती आई थिंक से जो मास्टरमाइंड भी किछ हेई पारे गेम तापर से जो तादर भी से पोस्टर रे भी तळे भी अछि आ तापर बहुत सारा हमरो माने सब लेखा बही रे जेमति लेखा सब थाए बही बही रो कोन स्टोरी बुक जेमति जळी जाय कळा पड़ी जाय त सेही टाइप स्टोरी बुक आ गोटे नारी निर्यातना हम भी कहितरो देखि बरते सेट गोटे थिबो कने बहुत डिटेलिंग रे से पोस्टर देखिबे तो बहुत ही ये हेइथिला तो आमे पूरा अनाउंस वीडियो करतो जदी आपण देखि नंदी अनाउंस वीडियो आई बटन दे दे तो एटा तुम कोन लागु जेटा रावण पूर्व निहात आसीबो हां रावण पूर्व आसी कने शूटिंग स्टार्ट हे रावण शूटिंग स्टार्ट हे रावण खाली अनाउंसमेंट और रावण टा एक्चुअली होची बड़ बजट हां टू बी ऑनेस्ट बड़ बजट मूवी आउ सेही भल ढंगर ताकू आगे स्क्रिप्ट रे पूरा दम माने ये करिकि करचोंती कारण फैंस माने को डिमांड नाकी से माने अनाउंसमेंट करले आ फैंस माने डिमांड थला आ 6 किसन परे रावण अनाउंसमेंट हेतला पाखा पाखी बहुत कम दिन भीतर आपण माने से अनाउंसमेंट वीडियो देखि नांती रावण अनाउंसमेंट वीडियो से ताकू भी मु आई बटन दे देउची आपण माने डिस्क्रिप्शन दे देबे आपण देखि परिबे किंतु रावण टा टिके लेट हबो कोन पई रावण टा रो एबे अनुभव जति शूटिंग करी तो गोटे फिल्म रे ध्यान देबे प्रत्येक समय गोटे फिल्म रे गोटे समय ध्यान देले फिल्म टा भलो हबो यदि एक समय दु दुटी तीन तीन फिल्म ताले शूटिंग करबे तो
ସେଇ ଇଏଟା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୋକସ କରିକି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ତ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଥାଏ। ମତେ ଲାଗୁନି କି ରାବଣ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବ। ନା ରାବଣ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ 2026 ରେ ବି ଜଣା ପଡୁ ହଁ। ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ରାବଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଅଲଗା ମୁଭି type ର, ହଉଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଫାଣ୍ଟାସି, ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଫାଣ୍ଟାସି ମୁଭି ହବ, ତାପରେ ଆକ୍ସନ ଜୋରଦାର ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ମାନେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ସେଭଳି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଆଉ ଓଡିଆ ଇତିହାସରେ ମାନେ ବହୁତ କମ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯୋଉ ସ୍କେଲ ରେ ବନା ହଉଛି, ତାକୁ ଆମର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ତ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା ତା ଦେହରେ। ତ ରାବଣର ଟପିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏର କଥା ହବା। ଏବେ ଆମେ ଛକି ସୁନ ଉପରେ ଯଦି କଥା ହବା, କି ଛକି ସୁନର ବହୁତ ସାରା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରିଲର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଭଳିଆ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରିଲର ମୁଭି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ହଉ। ତ ୟାର ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ମାନସ ପଢିଆରୀ, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହଟକେ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ହଉଛି। ତ ଆଶା ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ହବା ଆଉ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଦମ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଭି ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କି ଯେତେ ସାରା ମୁଭି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ମୁଭି ଥାଏ। ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ମୁଭିକୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର କୋଉଭଳି ହିସାବରେ ଦେଖାଏ, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହବ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ହବ, କୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖାଏ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର କାମ। ତ ଫିଲ୍ମର ଯାହାବି ଷ୍ଟୋରି ହଉ, ଫିଲ୍ମ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଷ୍ଟୋରି ଜବରଦସ୍ତ ହଉ। ତ ଷ୍ଟୋରି ଜବରଦସ୍ତ ସହିତ ଦେଖେଇ ପାରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଯୋଉଟା ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାରେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଭିଉଅର ସାମ୍ନାରେ ରହିବ, ସେଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଟିଜର ଟ୍ରେଲର ଆସି ତ ଜାଣି ହବନି କୋଉ ଟାଇପ ର ହଉଛି ଟିଜର ଟ୍ରେଲର। ଏବେ ତ ଖାଲି ସୁଟିଂ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ଅଫିସିଆଲ ସୁଟିଂ ଟା ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏତିକି। ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ସବୁ ଆସିବ, କିଏ କିଏ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଅପଡେଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଛକି ସୁନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ ଥିଲା ବେଳେ ଦେଇଛି, ଜଳି ଯାଇଛି କିଛି। ତ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରିଲର, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ଗୋଟେ ମୁଭି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଛକି ସୁନ ନାଁଟା ବି ୟୁନିକ୍, ତ ନାଁଟା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ସେ ମୁଭିକୁ ଡାର୍କ ଟାଇପ ର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତ ଡାର୍କ ଥ୍ରିଲର ଗୋଟେ ମୁଭି ହେଇପାରେ। ତ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ୟୁନିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଭି ପ୍ରେମୀ, ଅନୁଭବ ଫ୍ୟାନ ମାନେ, ମୁଭି ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ଗୋଟେ ହଟକେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ ମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, କି ଏଭଳି ୟୁନିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ କହୁଥିଲେ କି ଆଗରୁ ସବୁ କପି ଫିଲ୍ମ ସବୁ ହଉଛି, ଏବେ ସେମିତି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜିଠାରୁ ସୁଟିଂ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ସବୁ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅପଡେଟ ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ମୁଭି ଜଗତର ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଥିଲା ଏତିକି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଟା ଓଡିଶାରେ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଟପିକ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ସେଇ ଭିଡିଓରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ। ତ ଭିଡିଓଟି ଯେତିକି, ମୁଭି ଜଗତକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।